45 कमलपुर 46 सुरुमा काइने कॉन्टिटी सिनत यई तिनी दुर्गाचौमनि आदि ब्लक नि हाबा नगो ब्लक डेपुटेशन लेखा 7टा सानमुंनो तयई ओ सानमुंनो नंखा पंचायत इलेक्शन खालायनानै ताई तिप्रा सरनि मानथाय सकथायनो माननानै आमनो तयनो तिनी दुर्गाचौमनि आदि ब्लक नि हाबा नगो तिनी ब्लक डेपुटेशन लेखा तिप्रा मथा ओवाइटिएफ ताई टिडब्ल्यूएफ नि जत आदं जुग ताई आदं सं ओ ब्लक डेपुटेशन लेथानि थाङै मानजाखा टिटि एडिसि हापांनि इएम अनन्त देबबर्मा ताई एमडिसि धीरेन्द्र देबबर्मा ताई मेरी देबबर्मा न खबै ओवाइटिएफ तिप्रा मथा ताई टिडब्ल्यूएफ नि जत आदं जुग ताई आदं सं थाङै मानजाखा तिनि ओ ब्लक डेपुटेशन लेथानि ओ नायतंदे सिनि कक्टिभिनि बिसिंतै ओ मांप्लि न Nó khải này, edition bless tao thì nó khải này, Blcok hambai media takubrokno jung tini deputation di mani karanungkha chini Durgachowni abdi blok no jung deputation Rilaikha Kamalpur surma bili lai na jung tini deputation dilayo tamne bagai hinba Kamalpur bai surmani tinta bishi soita bishi khobjagai tongmani ba jung tini oro deputation Rilaikha hingkai tini jotono sai thangka sikang sanai rok jung ek number chini point narok khatini ni je chini roman script chini mani kok borok no tiyei jung chini kok bai jung ma sina nengnai ma purna nengnai jung tini je tabuk ni je ruling government ni chini CM Dr. Manik Saha bo thangnai mas ni 7 tariko je bangla Horop bai chini kok brok sfijaknani ungthung hnai akanoi je declare khlairi mani CBSE course abuni bagai chung Blcok no kha khamjak abuni bagai na chung tini oro khorang tu sarlai tonglayo sara Tipra rajyo no jotono khorang tu sai tongo roman script chini mani kok brok bai chini kok bai chung ma switung ma porithun amotui hnai akanoi subject only subject kaisa chung rithung khiaba chung roman script bai no chini obo chini o DP poriborton tangthung chini kok brok roman script bai no chung 90% tini joto Tipra যদি গসিউই তংখাঙ্কাই বুইনি দফারক ওয়ানজুই দফানি বগরক ককব্রক এমএ খ্লাইই যদি বরক ওয়ানজুই তুই রোমান স্ক্রিপ্ট ন সাপোর্ট খ্লাই তংখাঙ্কাই Tipra সাবসংনি বরক গই তামই সাপোর্ট খ্লাইমাই আং নাই আবনি বাগিনো আং যত Tipra সারক নব খরাং পালবাক সাতে সানানি বাগই যত Tipra হাস্তানি Tipra সারক আং অবজাও তাই থাইজা হংকাই বিসি ইলেকশন নি কক সাউই থাঙ্গা जों দাবি খ্লাইকা তিনি যে চিনি বিসি ইলেকশন চিনি এডিসিনি ইয়াগতা বুকতঙ্গ চিনি টিটি এডিসিনি হাপাঙ্গ আপনি বাগৈ নমিনেটেড চিনি যে চেয়ারম্যান রক যে তনিমানি আবরংনি ককতুইনো চিনি যত পঞ্চায়েত বিসি পঞ্চায়েত চলিনানি উংথুন হিনাই जों তিনি অন ভিডিও ন মেমোরেন্ডাম রেখা হিংকাই আপনি বাগৈ ন जों যদি নরকনি বরক নরকনি প্রার্থী রক নরকনি যে গভর্নমেন্ট রক যদি বিসি পঞ্চায়েত চালমান থাকা হিংকাই বিসি ইলেকশন খ্লাইদি বিজেপি সরকার ন আং সাও রুলিং গভর্নমেন্ট সরকার ন বিসি ইলেকশন খ্লাইদি দুধ কা দুধ পানি কা পানি ইংই থাংনাই আফ্রো जों জানি জানি মতে जों जाख्लायनाय তিনি চিনি আর 7টা পয়েন্ট নতি जों আর তিনি মেমোরেন্ডাম জমা রেলাইখা চিনি আর রুট বিশেষ করে কমলপুর টু আমবাসা নি রুট যে yang চিনি yang ফারি বায়া কচু ছড়া তুই খাই যে থাংমানি অ রুট ন কাহাম কাই কনস্ট্রাকশন খাইনানি উংথুন তাই চিনি আর যে তুইনি পাইপ রক মানয়াং ওই তংমানি আবার অনা যতন নাইকানি খাইনানি উংথুং ভিডিওনি যে আউটাই তংমানি ব ভিডিও সাহেবনি যে আউটাই তংমানি ব আবো বিনি থানি বনারখা ব SDM DM এমনকি CM ন পর্যন্ত রহরনানি হিনে বতিনি চুনর গসিকা ইনকে বেলাখানা হামবাই আসুক ন বাই সরি বুঝছ কেনে
पहला ननर प्रेस मीडिया रौना हामबाय दु जों दिनै चिनि दुर्गाचौमनि आदि ब्लकनि आन्दाराव चिनि सुरमा विधानसभा एवं कमलपुर विधानसभा खालाय ओंखाय चिनि जों भिडिअनि अरबो पाब्लिक रकनि हितनि बागै पाब्लिक रकनि बागै जों तर भिडिअ बाय मालाय फेमानि एवं डेपुटेशन रिले माने अबनो कारण एक नम्बर खाबले चिनि रोमान स्क्रिप्ट कक थेबे चिनि कक बरक सुजागना नेउंथों आबो जों सेन्ट्रालिबो जों आयांगो चिनि टिटि एडिसिनि बखाक्तिबो जों आन्दोलन खालायदों एवं जों बर्तमान स्टेट गभर्नमेन्ट थानिबो राज्यपालनि थानिबो जों आबो जों डेपुटेशन रिखा एवं बुसकांबो थाबोरनाय एवं जों अर ग्रासरुटनि सिमि तलानसिमबो जों चिनि भिडिअनि थानिते जों आबनो तैबो जों डेपुटेशन रिव भिडिअ जों साका आबनो ब बिनि हाई अथॉरिटी थानि ब फरवार्ड खायनाय सेकेंड चिनि बिसि इलेक्शन जों जतन साइमानो जे जनरल एलाकाओ विभिन्न कोरोना पेंडेमिकनि बिसिंगो हे विभिन्न इलेक्शन नङै थांका पंचायत समिति तो पंचायत निंगंथं जत माने इलेक्शन नङै थांका इवेन असेंबली इलेक्शन नंखा बाय इलेक्शन नंखा असेंबली इलेक्शन सिगां एरपरेबो 2021 चिनि टिटि एडिसिनि जे एडिसि विलेज जे तंमाने 587 एंके ओ बिसिंगो तावफानो बर्तमान राज्य सरकार कुन इलेक्शन खालायनानै स्टेप नाहारिया आरोनो परिष्कार जों साइमानो नांगौ एवं जों जरा इंटेलेक्चुअल टिप्रा नरखाय दंनाय रक बा जत अनेक बरक साइमानो ओ सरकार चिनि बागै मुंसा बिनि दरदि कुरै कक सिमि कतर तिनि चिनि बिसि इलेक्शन खांखाका जों अर वालाय सुलायना नांगला खामु बिसि इलेक्शन खांखा चिनि रेगा तै चिनि फान एवेलेबल खामु बिसि इलेक्शन खांखा जों तुइनि समस्या जों समाधान खालायमां खामु तिनि टिप्रासा एलाकायाव मैक्सिमाम जागावो तुइनि अभाब लामा कमानि अभाब अंगनारि बजारा राय बुसारक फरायना थांनाय रक तिनि बरकनि आजो सामुं रहजा गैया এই স্বপ্ন তুই जों चिनि एडिसि हापांनि बिसिं तुइ स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिबो जों मेमोरेन्डाम रिमानि फरेबो बरक आबनो बसर जातै कार्यकरी खालायनो जों थानि तावफानो कुनो आन्सार फाइया ग्रास लेभेलनि बिसिं तुइबो तिनि प्रत्येकटा ब्लको जों मियाबो मन आर्टि ब्लको खालायो तिनिबो दुर्गाचौमनि आर्टि ब्लको कयेक दिन बिसिं जों कुमारघाट खालायनाय कयलासुर खालायनाय जों चिनियांगो अंको सालेमा ब्लकबो खालायनाय आम्बासाबो खालायनाय जों अमाहाय खालाय जों कुरुं जागो जों अ डेपुटेशन चिन्ति प्रासान खरांनो चुंति सालायनाय हामबाय हामनांखा এবং বিডিও সাহেব তিনি এমডিজি সাহেব এবং তিনি উমেননি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি এক্স টিসিএস অফিসার হিলাল দেব বর্মা বড় নিজস্ব তঙ্গই जों বিডিও বাই অনেক কক সালাইকা এবং प्रब्लेम जों जेटा 7टा पॉइंट रोमानी ओ पॉइंट नो निजी बिनि आउटाव जेटा दङ आबो बो निजी गसिजाक आं खायनाय एवं आंनि आउटनि बायरे हिंखाय ब अक्रा रनो रहनाय सीएम नि आरो रहनाय एवं चीफ सेक्रेटारि आरो रहनाय एवं सबसे साका बतेसा डीडब्ल्यूएस नि कतन रहनाय तुइनि सबसे प्रब्लेम सबथिनि हाव सबसे तुइनि प्रब्लेम सुदु दुर्गाचौमनि ब्लगया सारा त्रिपुरा राज्य ब्लगनो सबसे तुइनि प्रब्लेम जों तुइ बायनि जुद्ध खालायदों आरो तुइ सारा बरक बासि मैया बनि बागै जों बार बनो साका आबनि बागै व्यवस्था खायनाय आरो गोबां मा प्रब्लेम जों सबसे जों रमानि कक बरक भाषानो तुइता जों सालायका कक बरक भाषा नर्थ इस्ट जारा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत्त जागावनो निजिनि कक बाय कक सालायो एवं कक बाय सैमानो पेपार बसियो कक बरक बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनर जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों काहामखाय साका आरो स्कुल सारा तो शिक्षा माया चिनि स्कुल न काहामखाय चालनानि बागै एवं स्कुल जेखाने दङ निनि आउटाव दङ आरो गोबां मा प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ लामानि प्रब्लेम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত প্রবলেম जों सब কিছু जों कक सालायका आबन पारे बनिजी जोंनो कक लेखा हामबाय